हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आउ आज आमर कराची बाड़ पूजा। आउ देखिपार तो आम सब जाऊँ। ये धरची बैग धरची कुकुड़ा। आउ सेपटे देख आगे सब तार से कौन पूजा सामान गुड़ा सब धरी नियाउची। आम जाऊँ एबे मक्का बाड़ को एबे जीवु मक्का जा देख बाड़ देख जा सब मक्का देख पाच जाइए। आम बाड़ पूजा कराव आ कुकुड़ा मरा तो वीडियो बनी रुहतु आगू देखिए आम जहाँ कौन सब कर देख। ए रखाई देख कटुरी अच्छी कुकुड़ा काटिया को आ पूजा सामान जार सब अच्छी। कुड़िया तो गाइस जो देखो आमर यहाँ कुड़िया 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 देख केमती रही पूरा भंगा दुदरा रही कुड़िया। या भर रखा है मका जहाँ सब एपट जो मका गछ गुड़ा अच्छे सब भंगा ही मका या भर के मका छड़े रखा है देख। आउ कौन ए टिके आमर जो पूजा कराब आ पूजा स्टार्ट हेल्ले से देखिए आमती वीडियो बनी रुहतु। आमर जो माने कौन ना पूजा कराब पूजा करा तो पड़े देख पूजा कर सब देख देख पूजा कर पड़े अब देखिए चलते पूजा केमती करामर एपटे तो देख ये पूजा करा देख पूजा किन हो से पत्थर सीढ़िया पूजा करा कि आम कुकड़ा धरिक जा कुकड़ा धरिक जा गुड़ बंधा है परा तो ये देख ये जो कुकड़ा धरी पड़ा लगा देख पिला कुकड़ा कुकड़ा आनी पकेला आउ पूजा करा कुकड़ा तो देख केटे बड़ कुकड़ा देख तो भाई देखो ए जो कुकड़ा ये कराइला देख कुकड़ा ये रूम सब कुकड़ा पंखी गुड़ा बाहर गोटे गोटे कर झिके मो हाँ सेमती के इजा ना कि एडी ऊपर जा टी रूम दे हाँ इजा हिंदी तो एबे जो माने से कुकड़ा गुड़ा सब माने तार परगुड़ा बाहर कर सारा पर एबे मुनिया लगे से सेकुची कहीं परगुड़ा कि चीज रही जाए माने सेकिले ही माने से पुड़ला ले बाहर कर इजी हम। तो एबे मु देख सेकुची आउ से टिके बाहर कर दे कहीं न पुड़ेले ना बाहर कर छोट छोट जी परगुड़ा अच्छी ना बाहर कर मुस्किल तो से मुझे सेकुली से आउ देख कुकड़ा कटा अच्छे आमर ये आते मुझे सेका से कर सारापर कुकड़ा ये काटुची तो आमर एत खास भी आम मत भी काटियार बुझुनी तो एमती बहुत वर्ष आम कुकड़ा भी काटि नी तो एमती आमती मन इच्छा मुझे काटी पकईली कौन कह मतलब बुझुनी जेन दाता मत काटी पकई एमती यापर मु कुकड़ा देख काटुचे हमर बाबू ये बस
ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମ ସେ ପିଲାଟା ତା ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତା ସହିତ ଗେଲା ହେଲାଳିଆ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା କାଟ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଏମିତି। ଏଇଟା କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତେଲ ପକେଇଲି, ତେଲ ପରେ ମାନେ ପିଆଜ ପକେଇଲି। ଆଉ ମୋତେ ବି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ କି ଯେତେ ହାତରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାର ବୁଝୁନି। ଆଉ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କେହି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନଥିଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତିରେ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ତ। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ ପୂଜା ନା ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ବିଲ ୟା ବାଡ଼ ଯଦି ପୂଜା କରାଯାଏ ନା, ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କରାଯାଏ ନା, ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି ମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ତ ବାଡ଼ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ବିଲ ପୂଜା କରାଏନି। ତ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ମୁଁ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରି ମାନେ କରି ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯେ ମାନେ ଗାଁର ବି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆସିଥିଲି ନା ଆମ ବାଡ଼କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖ ପିଆଜ କାଟି କାଟି ମୁଁ ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭଉଣୀ ତେଲ ଅଧିକ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ମରିଚ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ପକାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ପକାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସେ ତା'ର ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି ପକାଇବା କଥା ମୁଁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ତା'ର ପକାଉଛି ପେଷ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏମିତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାର। ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିଦେଉ। ଏବେ ପକାଇଲେ ଆମେ ଅଦା ଯେଉଁ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଥାଉଛି, ସେ ପେଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଲା, ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଲେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମାନେ ପାଖରେ ଥିବାର ଅଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଥିବାର ଅଛି, ତାକୁ କୁଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଥିବାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନରୁ କିଣି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ପକାଇବୁ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପକାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ କଲରିଂ ଆସେ। ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇବା ବି ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସରେ। ତ ସେମିତି ପକାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଯିବ। ଚିକେନ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ବି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ମାନେ ଏମିତି ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମକା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ନିଆଁ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମୋ ପଟେ ଏତେ ଧୂଆଁ ହେଉଥିଲା ଭାଇ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଜଳୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବି। ହେଲେ ବି ଯେମିତି ସେମିତି ରୋଷେଇ କଲି ତ ଦେଖ ମୋର ରୋଷେଇଟାକୁ ଏମିତି। ତ ଏବେ ଘାଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାମ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଲୁଣଟା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିଲା, ମାନେ ଟିକେ ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଛି ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣି ବି ନାହିଁ, ଆମର ଭାଷାରେ ଚିଟିକି ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଆଗତୁରିଆ ଗରମ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତ
तो देख घोड़े सारा ठीक समय बसला अलरेडी चिकेन सीझी जाता सीझला झोल पानी पकड़ा एवं होगला आम चिकेन। तो देख खली बाहर कला देख आम चिकेटिंग ना बोली खली गुड़े देख आमर यहाँ हूँ चिकेन। देख यहाँ अच्छे आमर चिकेन आज मु रोसे कर कहीं आज टेस्टी हवा ना देखीदे कहीं एमती मुझे रोसे कैनि चिकेन को आज मुझे चिकेन देख बेसी ना गोटे कुकड़ार चिकेन ये मांस। तो देख आमर एमती आबे सब जय देख ये सब लोक आमर सब आसिले स्टाफ जाक माने आमर सब गोटे परिवार भाया सब आसिले। ये देख आमर जो लांडी मुंडी देख धरिक आ भात धरिक आइला सी बोले दी दे बोले दी जा सबे बोले दी जाबे अब भात अणाला अब खुला एडी ऊपर रख रखागला एथर कौन दरकार डाली की पूरा डाली डाली टे अणा अणा भात समस्त हम तो सुनी तो एबे जो माने आम कौन चिकेन पूजा करने बोली से जो दना गुड़ा बनई से दना गुड़ा सब टिकनिक रखीदेलु रखी सारा यही देख आम जो प्रथम पूजा कराइले से पूजा जगह भी धरिक आसलु। तो ये जो कुकड़ा बड़ी दिया देख ता मुंडा से पकई जो पूजारी कर माने पानी नहीं आसले से महात्मा आमर पूजारी से पूजा करतला सेमती देख से जी मैंने से दना गुड़ा सब जी चिकेन आ कौन जहाँ रखिले सब पूजा कला पूजा कर सारापर मैंने टी झुणा दि जाए झुणा दे सारापर ना आमर पूजा सरला माने कौन कह पानी छड़े दो 3 थर पानी छड़े देला आमर जो पूजा सर पूजा सरला आम जीवु ए खाइबा को। तो लेट्स सी चलतु तो अभी आम खाइबा स्टार्ट होगा। तो देखी तो आम खाद्य कौन जहाँ सब रोसे कौन ना झोल झोल टी पकईदे तार मांस टी पकईदेला जूस बेस भी करानी समस्त टी पका एटा का दे रे भाई घरटा दे एटा तरकारीटा तरकारी आमर चिकेन भली बसा रे नला तो माटी धरी तो भाई देखो यहाँ अच्छे आम चिकेन आम खाऊ चिकेन यार देखो मीठा लांडू मुंडे हाँ। तो फाइनली गाइस आमर जो ये खाइबार सरीगला आते खाऊ चिकेन एत जगह जाओ किस अंटलानी देख चिकेन खाइबार सरला ये रहा आमर हांडी कुंडी जगह आज लास्ट बहुत देख सब हांडी कुंडी मझामझी कर रखिए। वीडियो भल लगा गोटे लाइक करदो शेयर करदो सब्सक्राइब करा जमार भूलियो ना कमेंट करियो भल लागला न लागला नेक्स्ट एमती वीडियो मु लगातार आने ट्राई करी। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।